मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। समस्तक जीवनटा जोगमय। माँ गर्भर आसवा पर्यंत शेष निश्वास त्याग पर्यंत ए जीवनटा होची जोगमय। जोग कले शांति लगे, आनंद लगे, मनर स्थिरता आसे, अभाव किछि अनुभव करि हुए नहीं। ताहले हमको कहीं अशांति लगुचे, कहीं दुख लगुचे, कहीं जंत्रणा लगुचे, कहीं आमर अभाव बोध होउछि। कारण आमे सबुबले अनित्य जोगरे रहिछि। गोटे नित्य जोग, गोटे अनित्य जोग। भगवान को छाड़िकी आमे जहाँ सहित युक्त हेले बा मनोनिवेश कले ताहिला अनित्य जोग। अनित्य जोगरे दुख, जंत्रणा, कष्ट, अशांत अभाव बोध हब। किंतु नित्य जोगरे शांति, आनंद, जंत्रणा नहीं, अभाव बोली किछि बोध हब ना। तेणु क्रियायोग अभ्यास कले प्रथमरु आपण अनित्य जोगरु नित्य जोग को आसबे। बिना क्रियायोगरे आपण अनित्य जोगरु सत जोग को बा नित्य जोग को आसीपारे ना। क्रियायोग प्रथमरु शिखाए ईश्वर प्रणिधान कथा। ईश्वर प्रणिधान कौन ना? ईश्वर निकटरे निजको पूर्ण मात्रा समर्पण करदेवाटा ही ईश्वर प्रणिधान अटे। आपण जहाँ ब्रह्मांड रे देखुचंती ता ए शरीर मध्य सबकिछि अच्छे। तेणु शास्त्र लेखा अच्छे पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित। ये शरीरटा होछि एक स्मॉल ब्रह्मांड। जहाँ आपण ब्रह्मांड रे आपण आखि देखुची ता ये शरीर भितरे सबू अच्छी। देह भितरे सर्वविद्या, सर्वतीर्थ, सर्वज्ञान सबकिछि स्मॉल ब्रह्मांड रे अति सूक्ष्म भाव ही रही। जे क्रियायोग को निष्ठार सहित अभ्यास करिव एते बड़ ब्रह्मांड को निज शरीर भितरे से सठिक करि पारिबो। जदि क्रियायोग को अभ्यास करिव, आमे दीक्षा नेले आमे जने क्रियावान ता भूल। जे दीक्षा ने निजको गुरुंको पाखरे पूर्ण समर्पण करि न थाए से केबे शिष्य नुहे। जे दीक्षा ने पूर्ण समर्पण करे से होछि शिष्य। तेणु क्रियायोग मूलरू शिखाए कौन ना पूर्ण समर्पण कथा। पतंजल ऋषि तांको योगसूत्र रे लिखिचंती तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। तप बाबा कहिचंती, स्वाध्याय कहिचंती। ईश्वर प्रणिधान निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेवाटा होछि ईश्वर प्रणिधान। गोटे ब्रह्मांड रे आ गोटे पिंड रे। क्रियायोग दुईटी कथा एट ए टाइम कहे। क्रियायोग अभ्यास कले तीन प्रकार उपकार मिलता है। गोटे होछि देह सुस्थ, गोटे होछि मन सुस्थ, आ गोटे होछि आत्मोपलब्धि। तेणु देह सुस्थ न रहिले मन भी सुस्थ रहिबो नहीं। मन रे प्रश्न उठे ताहले जार देह सुस्थ अच्छी ता मन कौन सुस्थ अच्छी? मन भी सुस्थ रहे नहीं।
किंतु जहाँ देह असुस्थ ता मन बेसी छटपट हुए, बेसी जंत्रणा एवं कष्ट टिके भोगे। जहाँ देह सुस्थ अच्छे ता मन एते जंत्रणा एते कष्ट हुए, ये कष्ट अलग से कष्ट मध्य अलग। प्रत्येक कष्टर मूल किछि कारण रही। देखंतु ये संसार केवल भगवान को माया रे परिपूर्ण। जोठी आखि पड़िब सबुठी माया, जोठी आखि पड़िब एवरीथिंग इज माया, एवरीथिंग इज इल्यूजन। जिते उद्धव देखु तो नयने, जियबा शुणु तो कर्णे, ये सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लक्षे। हे उद्धव तू जहाँ देखुचु, जहाँ शुणुचु, जेते उद्धव शुणुतु कर्णे, जियबा देखु तो नयने, ये सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लक्ष्य। जोठी आखि पड़ुचे सेठी ईश्वरंकर माया रे ये संसारटा परिपूर्ण है। भगवान सत हेले असत कौन पर सृष्टि कले? जदि असत आ सत सृष्टि न करते ये सृष्टिर आनंद बा लीला बा खेला किछि चली पार न था। समस्त सत रही था भगवान ये सृष्टिर प्रवाह सत्य तृतीया द्वापर कली केमिति चली था। समस्ते बसी साधना करिथांते, समस्ते अंतर्मुखी होइथांते, समस्ते से मूल सत्ता सहित मिलन होगापाई चेष्टा करिथांते। तांको सृष्टि रे लीला आउ खेला केमिति होइथांता। तेणु भगवान को सृष्टि रे माया रहिले लीला आउ खेला हब, माया न रहिले लीला खेला हब नहीं। सेठी भगवान कहते मु गोटे पात्र रे विष आउ अमृत सृष्टि करिछि। तुमको अमृत ग्रहण करी विष को त्याग करिया को पड़िबो। तुम्हें सत्य को ग्रहण करी मिथ्या को त्याग करिबो। माया भितरे रही माया को जानी, माया को उपलब्धि करी, माया को अनुभव करी तुम्हें लीला कर। तुम्हें माया सहित पेशी ही जाई, सत्य को भूली जाई, सत्य ठारू दूरे जाई तुम्हें केवे लीला कर ना। तेणु क्रिया जोग अभ्यास कले आपण भल भाव माया को जानीपारे, माया को अतिक्रम करें एवं मायातीत ही ये संसार भितर रही भगवान को उपलब्धि एवं अनुभव करी आपण जीवन निर्वाह करेंगे। तेणु क्रिया जोग कौन? आमे दीक्षा नेले मध्य गुरुंकर पाखरे शिक्षा लाभ करूने, गुरुंकर बारंबार सानिध्य लाभ करूने। क्रिया जोग पाई कौनसी फूल फल धूप दीप नैवेद्यर आवश्यकता नहीं। क्रिया जोग अभ्यास कले कौनसी देवादेवींकर आवश्यकता नहीं। क्रिया जोग अभ्यास कले आपणकर कौनसी इष्ट परिवर्तन करिवार आवश्यकता नहीं। क्रिया जोगरे दीक्षारे कौनसी इष्ट कथा कह जाए नहीं। एबे जो क्रिया जोग दीक्षा दिया जाउची सेतेरे परंपरा अनुजाई केते गुड़िए मनगढ़ा कथा, केते गुड़िए कथा समस्त आचार्य माने बा गुरु माने ता भीतर एंट्री करे देइचंती। ता अवश्य भूल नुहे, ता अवश्य ठीक, किंतु मूल क्रिया जोग ठारू टिके कौन होची ता दूरे जाउची। तो जमती बाबाजी महाराज कहले, लाहिड़ कहले, ता पर ठारू धीरे 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 टिके 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 अलगा केते गुड़िए टेक्निक आड कर दिया जाइए। ता ठीक किंतु भूल नुहे, किंतु ताकू वर्तमान टाइम रे लोक माने आ प्रैक्टिस करिया को आ समय नहीं। समस्ते चाहूँचंती केमती शॉर्टकट रे आमे टेक्निक शिखिबो एवं प्रैक्टिस करिबो। आमर देह सुस्थ रहिबो, मन सुस्थ रहिबो एवं आत्मोपलब्धि कथा खूब कम साधक आओ साधिका चिंता करन। क्रिया जोग परंपरा रे कौनसी इष्टर कथा कहुई। आपण जो फास्ट क्रिया अभ्यास करेंगे
जो माने हायर क्रिया अभ्यास करेंगे, सेकेंड क्रिया, थर्ड क्रिया, फोर्थ क्रिया, फिफ्थ क्रिया, सिक्स्थ क्रिया, तापर स्टेज से इष्ट कथा आदौ उठे ना। किए तुमर इष्ट आदौ उठे ना, कि गुरु, कि भगवान, कि जगन्नाथ, कि राम, कि कृष्ण, कहारी कथा उठे ना। केवल परमात्मा परम ब्रह्म का कथा उठे, जे सबुर मूल। सबुरी भितरे से राम को भितरे, से कृष्ण को भितरे, से समस्त देवादेवी भितरे, प्रत्येक मनुष्य भितरे, प्रत्येक जड़ और चेतना भितरे कौन हुए से परमात्मा परम ब्रह्म परिपूर्ण ही अच्छा। परमात्मा परम ब्रह्म को जानिमा बहुत कष्ट, बहुत सहज। कहापाई गोटे निर्दिष्ट कथा शास्त्र रे उल्लेख ना, कहीं ना समस्तंगर संस्कार केबे समान समान नुहे। किए केते जन्म धरी साधना करी आसीची, किए अल्प जन्म धरी साधना करिछि, किए एबे क्रिया जोगरे साधना अभ्यास करुचे। समस्त पाई समान रिजल्टा कौन मिलिबो? समान रिजल्टा मिलिबो ना। किंतु क्रिया जोगरे स्वतंत्र नियम अच्छी। अति गुरुमुखी कौन सी शास्त्र रे उल्लेख करा जाई नहीं, एवं संपूर्ण भावरे गुरुगत प्राण हेले, गुरु मुख हेले, गुरुंको निकटरे समर्पण करिदेले, जीवन रे गोटे बासना रहिले आपण से समस्त कौशल को धीरे धीरे से परमात्मा परम ब्रह्म कृपा करी आपण को प्रदान करिवे। जदि उद्देश्य महत थब आ मंत्रमूल गुरुर वाक्य होइथब, आ गुरुंक प्रति मनरे संदेह आउ संशय नथिब, मनरे सामान्य टिके कौनसी विकार नथिब, निजको गुरुंक पाखरे पूर्ण मात्रा रे समर्पण करि देइथेबे। ए गोटे प्राण सत्ता, गोटे परमात्मा परम ब्रह्म सबुरी भितर जे विद्यमान, गुरुंक भितरे, मो भितरे, सबुरी भितरे ये ज्ञानटा आपण भितरे पूरा परिपूर्ण ही रही, ताहले आपण साधना रे आगे आगे चलिबे। गोटे बड़ कथा, आपण जेते अभ्यास करंतु किंतु आपण प्रकृति कबल रे कबलित होउछंती। प्रकृति आपण को नचौछंती। सेते लगी महापुरुष लिखिछंती, प्रकृति 25 कले हेले नाश, फिटी जीव अंधकार कबाट, गुरु आज्ञा खट ओ चाट, जेबे पढ़ी बुटी अपड़ा पाठ। तेणु ये हूँ अपड़ा पाठ, ये पाठरे किसी लेगा ना। जदि प्रकृति 25 कले हेले नाश, जदि नाश हो फिटी जीव अंधकार कबाट। अंधकार कबाट आम भितर अच्छी, ज्ञानर कबाट आम भितर नहीं। अज्ञान रूपक अंधकार कबाट भितर आमे गोटे अंधकार घर भितर रहीचे। जमते अंधकार घर भितर निजको देखी हुए नहीं, घर भितर कौन अच्छी देखी भी हुए नहीं। जदि से घर कबाट खोलीजिव, आलोक प्रवेश करिव, निजको देखिपारे और घर भितर कौन अच्छी कोटी कौन थुआई आपण को स्पष्ट भाव में देखा। तेणु शास्त्र लेखा अच्छी, सदगुरु माइले गोईठा, अंधार घरे जले बैठा। तेणु जदि सदगुरु बा तत्वगुरु गोईठा मारे, तेणु सबू निर्भर करुचे साधना उपरे। क्रियायोग अति सूक्ष्म आदि सूक्ष्म। क्रियायोगर सार कथा होचे, तुम निजको भगवान को निकटरे पूर्ण मात्रा रे समर्पण करिदे, गुरु उपदेश अनुजाई जदि साधना करिव, निजर मनमुखी साधना करिव नाही। गुरु जो उपदेश देले, जेमती गाइड कले, आपण सेही भली साधनाटी करिवे। देखंतु जेमती गुरु उपदेश दियंती सेही भली साधना करिया पई केही मन बलांती नाही। काहींकी कौन पाए? एक समर्पण नहीं। कहीं समर्पण नहीं ना, से
संस्कार आम भितर नाही आमे जन्म जन्मांतर गुरुमुखी बा गुरुमुख बा गुरुगत प्राण होइके आसीने से बीज से संस्कार से कर्म आम भितरे संचित होई नाही जहाँ भितरे अच्छी से गुरु को बहुत भल पाइब एवं से गुरुगत प्राण हो जीव एवं गुरु जो उपदेश देवे ताकू से आनंद रे सादर रे ग्रहण करी चलिब जी चलिब निजको समर्पण करिथिब तार समस्त प्रारब्ध व समस्त कर्म उड़ीकी पाउंस हो एकदम इजी टेक्निक सियोर टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक देखो केमिति ना गुरु कहिले आपण सात्विक पोशाक पिंधिबे आपण भीतर जदि संस्कार अच्छी एवं जन्म जन्मांतर से ड्रेस पिंधिके आसी आपण कौन करेंगे टिके सन्देह और संशय हम ना जदि आपण पिंधिके आसी ना से संस्कार आपण भीतर नाही आपण जो गुरुदेव उपदेश देले आपण से कर्म से टाइप रो बीज आपण भीतर नाही जा फल कौन हम ना आपण अग्राह करदे गुरु कहले सीधा बसवे जदि जन्म जन्मांतर आपण सीधा बसिके आसी आपण से कथा को एते शीघ्र ग्रहण करिनेबे रिसीव करिनेबे एवं टिके संदेह और संशय आसीबो गुरु कहिचंती आपण सब बेले साधना रे रहिबे बी अवेयरनेस ऑलवेज सचेतनता और चेतना देखो सचेतनता नहीं आमे आसुचे एसी लगी कबाटा को मेला कर दौचे बाबा ये बसी बाबा कहते कबाटा को बंद कर दियो जार सचेतनता नहीं तार चेतना आसो ना जार स्थूलटा ठीक है तार सूक्ष्मटा केमिति ठीक हम जे स्थूलटा को ठीक करथब से सूक्ष्मटा को ठीक कर नब तेणु क्रिया जोग अभ्यास कले अनेक जन्मर संस्कार फल लोक संस्कारित हो जाए शुद्ध एवं पवित्र हो जाए किए शुद्ध पवित्र हुए हाथ हुए नहीं गोड़ हुए नहीं पाटी हुए नहीं अति सरल संक्षेप आम कहवा 10टा जाक इंद्रिय कहीं परिवर्तन हमें ना केवल परिवर्तन हुए निजर मन तेणु से शास्त्र रे भागवत रे लिखा अच्छे भगवान उद्धव को कहते अरे तू मत कौन एते पचारुछु मन तोर निज गुरु उद्धव तू केते पचारू योर माइंड इज योर गुरु मो मन कही नहीं मु कौन सत्संग शुणिया को जीवी मो मन कही नहीं मु कौन साधना करी मो मन कही नहीं डोनेशन दबा को मु कौन डोनेशन देवी देखंतु सबुरी मूल से मनटा सब ही करुच्ची कराउछि तेणु से कबीर कही कोटिके गोटे सन्थ मन को जे बांधी पारे माने साधु कथा कहले नहीं बाबाजी साधारण लोक माने जे गेरुआ पिंधि धला पिंधि लंडित दाढ़ी जटा रखी था समस्ते कहते बाबाजी अरे बाबाजी टे जाऊँच बाबाजी आऊँची बाबाजी बोऊँची तार उच्च स्तर लोक मानक टिके कहते साधु तार सब अर्थ अच्छे बाबा कही तार उच्च स्तर हूँ सन्थ से कहते कोटिके गोटे सन्थ मन को बांधी पारे न बांधी पारे सन्थ जे सत्य को जानी सत्य को चिन्ही सत्य को उपलब्धि करिछि सत्य रे प्रतिष्ठा हैला परे मध्य आपण मन को बांधी पारिबे ना पूरा सत्य रे थेबे किंतु मन चंचलता थब मनर मूढ़ अवस्था नुह क्षिप्त अवस्था नुह विक्षिप्त अवस्थार हायर एकाग्रता टिके टिके आसुथब देखंतु आपण माने केते वर्ष हेलानी बसिचंती केते वर्ष हला दीक्षा नैचंती आपण 25 वर्ष एठी लोक मो पाखे बसिचंती देखित लोक केते बयस आपण आ भितर अतिबाहित हो जाइछि श्वासर पुंजी क्षय होबार लागिछि मृत्युर निकटस्थ में होचे किंतु बड़ आश्चर्य कथा आम जे मरिबा आम कथा भल भाव भाभी पारुने
कहीं कौन पाई कि दीटा सत्य जन्म जमी सत्य मृत्यु मध्य से बड़ी सत्य कारण प्रकृत सत्य होउचंदी परमात्मा परम ब्रह्म आम जीवन रे दीटी सत्य जन्म सत्य मृत्यु सत्य किंतु से मृत्यु हब आम दिने सब छाड़ी जीवा आओ आमे किमिति जीवा को स्टेज रे जीवा कोठी जीवा से कथा एकमात्र परमात्मा परम ब्रह्म ही जानत जन्म मरण बरसा कही न पारे पुरुषा जन्म मरण बरसा कही न पारे पुरुषा गोटे ग्राम माने ग्रामांचल रे गोटे प्रचलित ढगटिए ना कौन गोटे कथा रही किंतु देखंतु आमे काली आश्रम रे बसी गोटे रूम सफा करूँ सब बड़े परिष्कार परिच्छन्न भारी भल लगे बाहर परिष्कार परिच्छन्न आमको बहुत भल लगे एवं ता सहित निज भीतरटा को सफा करने को भारी भल लगे निज भीतरटा कौन अंत को सफा करवा हार्ट को सफा करवा स्टोमाक को सफा करवा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को सफा करवा रेक्टम को सफा करवा किडनी को सफा करवा से खाली ता भीतर मल मूत्र दुर्गंध आओ रक्त मांस आओ ता भीतर खाली परिपूर्ण सबू खाली सब क्रिया करी चली सबू समय स्पंदन ता भीतर वाइब्रेशन हो जो मैंने साइंस देखिए हार्ट सब एमती काम कर स्टोमाक सब एमती करुच्ची स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन क्रिया चली जो मैंने साधक अंतरदृष्टि जो मानकर जो मैंने बाहर रहा को भल पाती ना कारण जहाँ देखुचु जहाँ शुणुचु जहाँ कहूचु सबू मिछ भगवान एक कथा कही जेते उद्धव शुणुतु करने जे बा देखु तु नयने ये सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लखी आमे सैठी बसीचु घर सफा चली आमर निज अंतकरण को आम सब पिला जनर सफा करने को चाहूँ अंतकरण कण मन बुद्धि अहंकार आउ चित्त तेणु फास्ट मन को जदि शुद्धि करदे बुद्धि शुद्धि हो अहंकार शुद्धि हो चित्त ही शुद्धि हो जेपर्यंत आपणकर चित्त शुद्धि है अर्थात आपण मन भितर राग आ देश न चाहिए राग बोले कई लोक बुझीपारती राग बोले रागिवा समस्ते कथाटा को भावते काली आश्रम सत्संग होता लोक मान दूर आसी बालेश्वर आम कहलु राग ना रागिवा ना ना ये पाठ गोटे अलग पाठ अपड़ा पाठ गुरु पाखरे बसी पढ़ा पड़ो जमती श्रीमंदिर रे भाषा अलग ठाकुरंकर उ लगी हम ठाकुरंकर मईलम हम ठाकुरंकर अमणिया आसी एमती अनेक भाषा गोटे छोट बही हम पुरीर भाषा से भाई ये जगत रे संपूर्ण गोटे पाठ रही एत मोटा बही हम 100 पेज उपर सब भाषा रही तेणु राग बोले आसक्ति आमर भितर आसक्ति बा भल पाइबा माने लाइकनेस देश कहले डिसलाइकनेस भल पाइबा ना देखु समस्त मन ये समस्ते समस्त को चाहिए देखु कि बजार गले देखु कि जोटे जनसमूह को गले देखु क्या प्रति मन भल भल पाइबा क्या प्रति मन खराब पाइबा आसुची समस्तंकर चित्त शुद्धि है किंतु क्रिया जोग अभ्यास जदि करेंगे खाली क्रिया दीटा अक्षर को भल भाव बुझे जानिमे आपण भितर राग और देश जमा रमिति रही ना सबुरी भितर मो प्रभु जो आत्मा मो भितर अच्छी सबुरी भितर से आत्मा अच्छी जदि आपणकर बोध होइथबो निज भितर ताले सर्वभूत आपणकर बोध हम बोध हेले आपण राग और देश रही तेणु राग देश कौटू आसूची ना अविद्यारू ही आसूची कौटू आसूची अविद्यारू आसूची कौन आमे पाठ पढ़ीचु PhD करूचु DLT करूचु
ଭଲ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଏ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା। ଅବିଦ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅବିଦ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା। କ'ଣ ଅବିଦ୍ୟା? ନା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶରୀର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଜାତି, ମୋର ବୟସ ଏତିକି, ତେଣୁ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତିକି, ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ଏତିକି। ଏହି ବୋଧ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଅବିଦ୍ୟା ପଳେଇବ। ଯଦି ଅବିଦ୍ୟା ପଳେଇବ, ଅସ୍ମିତା ପଳେଇବ, ରାଗ ପଳେଇବ, ଦେଶ ଭାବ ପଳେଇବ, ଅଭିନିବେଶ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନିବେଶ ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର, କାଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି କି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ମରିବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଜଣେ ମରିଛି ତା ଲାଗି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛି। କିଏ ନ କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଗୁରୁ ମଲା, ଶିଷ୍ୟ କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ରାତି ପାଇଲା। ଜଣେ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ, ଅଲଗା ଲୋକ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ, ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ। ସେଇଲାଗି ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି, ଆମେ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ମୂର୍ଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ଲୋକ। କ'ଣ? ଜଣଙ୍କର ପୁଅଟେ ମରିଯାଇଛି, ତା ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲା, ଆରେ ଭାଇ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି। ଆରେ ପୁଅ ତ ମଲା, ଇଏ କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦିନେ ମରିବେ, ତୁ ବି ମରିବୁ, ତୋ ପୁଅ ମଲା, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାନ୍ଦନା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ନାଇଁ କି ତୋ ପୁଅ ମଲା, କିଏ ଦୁନିଆରେ ନ ମରିଛି? ସବୁଠୁ ସେ ବୁଝି ଯାଇ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବୁଝଉଥିଲା, ସେଇ ଲୋକ ଘର ବାଟ ଦେଇ ଏ ଲୋକଟି ଯାଉଛି, ହେଲା, ସିଏ ବି କାନ୍ଦୁଛି। କହିଲା, ଭାଇ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ମୋ ଛେଳି ମରିଯାଇଛି। ଇରେ ତୋ ଛେଳିଟା ମରିଯାଇଛି, ତୁ ସେଥିଲାଗି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ ବୁଝଉଥିଲୁ, ଆରେ ଭାଇ ତୋ ପୁଅ ମଲା, ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ତୁ ଛେଳି ମରିଗଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ? ନା ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ଅଭିନିବେଶ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ରୋଗ ହେଇଗଲା, ରୋଗ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଭଲ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଗଲା ମୋ ରୋଗଟା ଭଲ ହେବ, ଭାଇ ତୁ ଯାହା ନେଉଛୁ ନେ, ମୋର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇଯା, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଯା, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେ। ତା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି କି? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହେ? ଆରେ ତ ଦିନେ ମରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତର ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ସେଇ ଘର କଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ସଫା ବେଳର କଥା, ଗୋଟେ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆସେ। କେଉଁଦିନ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କଥା ସରିବ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ତ ମରିବି। 60 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଲିଣି ଏଠି, 70 ବର୍ଷ କିଏ ବି ରହିଲେଣି, କାହାକୁ 75 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ରହିଲେଣି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ 1%। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦଳ ପାୱାରକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଝିଅକୁ, ପୁଅକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ହେବା, ଏକଥା କାହାକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି? ବାପା ମା ଯଦି ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବେକରେ ମାଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବେକ ଏବଂ ରାଜସିକ ତାମସିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।
निज मन को परिवर्तन कर पारुचंती 24 घंटा गीता भागवत लिखाई ये गृहस्थ आश्रम रही ये संसार भितर रही आम सब भगवत चेतनार रहा क्रिया जोग को जदि आप अभ्यास करेंगे खाली क्रियाटा को जदि शिखिबे 24 घंटा आपण भगवत चेतनार रही ये कहूली जो संस्कार तुम भितर अच्छी जो माने जन्म जन्मांतर साधक ही आसीचंती जेतबेले गुरुदेव से कौशल को प्रदान करेंगे आपण जदि निजक पूर्ण रूप से समर्पण करदे जदि से कौशल को आपण अभ्यास करेंगे आपण भितर अविद्या पलैब देहबोध आपणकर जीव देहबोध जिते ज्ञानी हूँ जेते साधक हूँ जेते पंडित हूँ जेते देश विदेश परिक्रमा करंतु देहबोधरु केही अतीत होना ताले जहाँ लिखाई कौन मिथ्या देहरे ध्यान हुए नहीं लागी बाबा कहले देहरु अतीत हेले ध्यान हुए तो ध्यान कौटी हुए गुरु माने कहिसंती रामकृष्ण परमहंस कहिसंती मने बणे कोणे मन रे ध्यान हुए एक्चुअली मन ध्यान करे ना शरीर कौन सी अंग प्रत्यंग ध्यान कर ध्यान तो हुए नहीं प्रचलित भाषा ध्यान आमे कौचे किंतु आमे ताको शुद्धि करी कहिछु आमे क्रिया अभ्यास करवा से कथा लाहिड़ी बाबा कहते क्रिया अभ्यास कर किंतु एबेकार गुरु माने कहउचंती मो का क्रिटिसाइज करूना मो का कमेंट करूना गभीर क्रिया अभ्यास द्वारा मुझे देखिली केबे ध्यान करुच्ची बोली कह ना ध्यान हूँ रिजल्ट क्रियार रिजल्टा हूँ ध्यान आमे क्रिया अभ्यास करुचे तेणु परावस्था को ध्यान कहती जोगरे भाषा सब अलग परावस्था से भली आमे प्रत्येक कथारे कहूचे आमे ध्यान करुचे किंतु देहरे ध्यान हुए ना अरे देहरे ध्यान नहीं कौटी ध्यान हुए देहातीत हेले जाए ध्यान हुए ताले आम शरीर कौ जाए ना आम स्पाइन जाए आम शरीर स्पाइन उपर स्कल खपुरीटे थुआई जेतबेले आप स्पाइन को अतिक्रम करेंगे आपणकर जाकि ध्यान आरंभ हम केमिति स्पाइन है आज्ञा चक्र जे आज्ञा चक्र स्पाइन उपरे आपणकर आज्ञा चक्रटी थुआई आज्ञा चक्र विषय कहार ज्ञान ना कहीं ज्ञान ना ना ज्ञान आसे कौटू अभ्यास ज्ञान आसे अभ्यास एटा लिखिबे ज्ञान आसे अभ्यास भावरु आसे भक्ति भावरु भक्ति हुई जातरे भावरु भक्ति हुई जात तेणु आम घरे बसीलु घर सफा चली कथा सब अधा रही जाऊँगी से आम बसिकी चेयर उपरे आम तो पिला दिन मृत्यु कथा चिंता करूँ से लगी संसार आकर्षण संसार मोह संसार माया आम मन को स्पर्श कर पारानी जदि स्पर्श करिथांदा आमे केबे गृहस्थाश्रम छाड़ी घर पाखरे रही आमे केबे साधु हो पारि थांतु यही स्तर को आसी पारि पुणी गृहस्थाश्रम पाखरे रही कौन संभव तेणु आमे बसी मृत्यु चिंता करूँ शेष समय कथाटा भावुलु केमिति ए पिंडर प्राण जीव से केमिति समय हो सबु तो छाड़ी चली जावाक पड़ो सबु तो छाड़ी चली जा भुवनेश्वर ध्यान केन्द्र छाड़ी जावाक पड़ो पुरी आश्रम छाड़ी जावाक पड़ो आओ जगन्नाथपुर क्रिया जोग आश्रम को छाड़ी जावाक पड़ो छाड़ ये तो सब बाहर बाहर कथा अति आपणार अति प्रिय अति जत्नशील अभिनिवेश कौन ना देहपति आसक्ति जो देहटा मोर प्रत्येक समय आम सजाऊचे कौन करुचे ना राति हेले शोइबा शोइबा कि शोइबा जदि व्यतिक्रम हो जाऊँगी साधु मानकर कि प्रकार व्यस्त एणी गीता पढ़ाऊँगी गीता पर प्रवचन दिहूँ शास्त्र कथा कहुई कौन ना आहार निद्रा भय मैथुन को छाड़िले सरल भाषा कहली ए गीता उद्धार करी सेकेंड चैप्टर रू तुम्हें साधु हो पार आहार खाइबा को त्याग कर
किए खाइबाकू जिणुची आहार जिणिम आसने जोग अभ्यासी दृढ़ मन आहार छाड़िले केमिति बंचिब जो माने सत्संग शुणुथे सीधा बसंतु से मनरे प्रश्न उठिब ये बाबाजीर पागलामी अच्छी ये बाबाजीर ज्ञान ना केमिति पुणी शास्त्र पढ़ परम रस खाई जीव बिना आहारे थिब हंस परम रस तीन बिंदा अमृत सहस्रारु झरुची झरुअछि सदा अभय अमृत पान कर तू मज्जारे तेणु आमको दिखाई खेचरी मुद्रा करने जिणिम वचन पवन जोग अभ्यासी दृढ़ मन तेणु वचन आउ पवन वचन केमिति जिणिम ना खेचरी मुद्रा करिब खेचरी अर्थ ख आउ चर ख अर्थ शून्य ख अर्थ आकाश तेणु शून्य रे मन रहिबा आकाश रे मन रहिबा और से विचरण चर अर्थ विचरण करवाटा ही खेचरी तेणु क्रियायोग परंपरा कहुई कौन ना तुम्हें आग खेचेरी कर तेणु आम केते समय खेचेरी करुचे पुणी प्रकृत खेचेरी आम मानकर होना जुहा को उल्टे ऊपर तालुकार लगेबाटा खेचीर जस्ट आरंभ खेचरी केतबले सिद्धि हम जितेबले तल जुहा दे छोट जुहाटे अच्छी ताको आम घंटिका गौचे से पटे जुहाटे प्रवेश करी जितेबले पिट्यूटारी ग्लैंड पाखक पलैज से खेचरी सिद्धि है सदी लक्षे क्रिया जोगी बसी अभ्यास करते गोटाकर से अवस्था है कि न है जिहार तले गोटे एमती येटे अच्छी नाड़टे अच्छी सेटा टाणिकी जुहा को रखुची बारंबार ऊपर तलक घषिले जन्म जन्मांतर संस्कार थिले सेटा कौन हुए ना छिंडी जाए से एत लगिक न थाए जुहाटा टाइट रहे नहीं पुरेदेले बसी जाए जदि आपण प्रवेश करी ध्यानस्थ हेबे ताहाले आपण 3 बिंदा अमृत जदि गोटे बुंदा अमृत आपण पान करदेवे आपण खाइबार आवश्यकता ना परम रस खाई जीव से केमती लेखिले ये हूँ परम रस बिना आहार थिब हंस हंस बोले श्वास आउ प्रश्वास आपण को आपण को भोक आदौ हम ना ये कथा को आपण मैंने खाली जन्म शुणवे अभ्यास करुँच अभ्यास कले निश्चिंत निश्चिंत हम आज जार तार अभ्यास ही सबूर कथा हूँ अभ्यास तेणु आम कौन कलु बसिकी से भावुलु भावार गोटे अंतिम स्तर को आम गलु गलापर आम कि जापारू ना कौटी अच्छु कौन करूँ मु जानिली पूरा मु चल किसी जानी ना हरी दिने से अवस्था हम ना दिने मृत्यु हम समस्ते कहती आसी लंगड़ा जीविमी लंगड़ा यहीटा स्थूल जगत रे सत्य सतरे छुआटे लंगड़ा आसी पाए किंतु दी जन पिंधिकी आसछन्ति शास्त्र लेखा अछि हनुमान पिंधिकी आसी आउ किए सुखदेव पिंधिकी आसछन्ति काहेकि पिंधिकी आसछन्ति से सब बहुत कथा आम क्रिया जोग पर कथा कहवा समस्त को मातृहरण दोष लगे जिते मार जोनि दे गोटे संतान आसो से मातृहरण दोष लगे बोली कहुए सी गोटे पाप से साधना कले सहस्रार स्थित हेले एवं तुमर समस्त संस्कार क्षय हेले ताहाले ये जो संस्कारटा क्षय तेणु जितेबाला साधक संपूर्ण पर क्रिया को अभ्यास करिब एवं गुरुगत प्राण गुरु मुख हब सेतेबले तार समस्त संस्कार सहजटे पोड़ी पाउंस हो गीतार लेखा अच्छी कौन ना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात उरुते तथा तेणु कौनटे समस्त अग्नि की पोड़ी दौची समस्त कर्म को पोड़ी दौची अग्नि की नुहे वो अग्नि ना ज्ञानाग्नि तेणु ज्ञानाग्नि कौन परावस्था ही ज्ञानाग्नि जितेबाला आप शून्य अवस्था सृष्टि हम समस्त संस्कार पड़ी आपणकर पाउंस तेणु स्थूल गुरुदेव कहते जदि सबुबले आप आत्मचेतन रे रहिबे
ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅବିଦ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଅବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ଦିନଠାରୁ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ବିନା ସଂଶୟରେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲୁ, କାହିଁକି ଆମର ଲାଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ଶିଙ୍ଗ ଉଠିନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ଚାରିଟା ହାତ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଗଲା ନାହିଁ, ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଲା ନାହିଁ, ଆମର ସକ୍ସେସ୍ କାହିଁ ହେଲାନି, ଆମର ଧନ କାହିଁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମର ଜମି କାହିଁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା କାହିଁ ସେଭ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ବାବା ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ନବଜନ୍ମ, ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ, ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳନ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଭାବୁ, ସେ କଥା ରହିଗଲା ମୃତ୍ୟୁର କଥା, ଏକାନ୍ତ ଭାବିବା କଥା। ସେ ଅବସ୍ଥା କହିହେବନି, ସେମିତି ଭାବିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲୁ କି ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ଅସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇ ଅସତ୍ୟରେ ଅନିତ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଏଠି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏକମାତ୍ର କାଳଜୟୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପଯୋଗୀ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେବେ ଯିବେ ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତାର କୌଶଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମଣିଷର ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। କୌଣସି ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେତେ କୌଶଳକୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେହି, ଏ କଥା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ହିଁ ଶିଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବନା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ, ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଲୋକ ମୋକ୍ଷାଭିଳାଷୀ ହୁଏ। ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୋଳକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଆଉ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବା ଜୀବ ଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସୁଖ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯାଏ ନାହିଁ, କି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ନା ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାର, ତାକୁ କ'ଣ ଏ ଦେବତାକୁ ଦେବ? ଏ ଫଳ ଯଦି ତୁମର ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲ? ଏ ପାଣି ଯଦି ତୁମର ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲ? ତୁମେ କେବେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ। ତୁମେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର ସ୍ତୁତି କରିପାରୁଛ, ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁଛ? ଦିନ ଭିତରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯାଇ ଏଠି କଥା ରହିଯାଇଛି, ମନେ ବଣେ କୋଣେ। ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଏବେ ଘଣ୍ଟାଟେ କହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ କହିଛୁ। ମନେ ବଣେ ଆଉ କୋଣେ। ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ଯାହା ମନରେ କଳୁଷିତ, ଯାହା ମନ ପାପଯୁକ୍ତ, ଯାହା ମନ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆଳସ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ବାବା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବା
ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯଦି ସେଠି ଆତ୍ମସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କଥା କେବେ କ'ଣ କ୍ଷରଣ ହୁଅନ୍ତା? କେବେ କଥା ଆସିବ ଘୁମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ? ତେଣୁ ବାବା ସେଇଠି ଏତେ ସଚେତନ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଚେତନାଟା ରହିଗଲା। ତେଣୁ ମାନେ ମନରେ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ଅଛି, ତନ୍ଦ୍ରା ଅଛି, ନିଦ୍ରା ଅଛି, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଥବ, ନିର୍ମଳ ଥବ, ପବିତ୍ର ଥବ ଏବଂ ମନରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିଥବ, ସେ ସୋମଠ ବସିଯିବ, ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସ୍ମଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୋର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ପୁରାଣ ପୁରୁଷରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲାଇଡିବା କହିଛନ୍ତି, ଦେହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସର୍ବତୀର୍ଥ, ଦେହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସର୍ବବିଦ୍ୟା, ଦେହ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସବୁ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି? ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ଆମେ ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ବାହାରକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ମନ ଆମକୁ ହରେଇ ଦେଇ ବିପଥଗାମୀ କୁପଥଗାମୀ ଆମକୁ କରୁଛି, ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୋହରି ଦେହରେ ଦେଖ, ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ, ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ହେତୁ ନ କରିନ ମୂଢ଼, ଦିନେ ଯିବୁ ଯମ ଭୁବନ। ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ, ତୁ ତୋ ଦେହରେ ଦେଖ, ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ଜକ ଜକ ହିଁ ଦିଶୁଛି। ସାଧନା କରିନୁ ବୋଲି ତତେ ଦେଖାଯାଉନି। ତୋ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଅବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ହେତୁ ନ କରିନ ମୂଢ଼, ଯେ ହେତୁ କଲା ନାହିଁ, କନସସନେସ୍ ଯାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅନକନସସନେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହାରି ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଲାଗି ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହୁଥିଲେ, ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଆସି କାହିଁକି ବିଷ ରୂପକ ବିଷକୁ ପାନ କରୁଛ? ତା ନବା ବିଷୟା, ତାକୁ ପାନ କରି ଦେଖ, କି ଦୁଃଖ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ରହିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଭାବ କେଉଁ କୋଣରେ ରହିଛି। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ, ଯେତେ କୋଠା ବାଡ଼ି କଲେ, ଯେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ଯେତେ ଭଲ ଖାଇଲେ, ଯେତେ ବୁଲିଲେ, ମଣିଷ ମନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଗାଈ ଖାଇକି ଚରିକି ଆସିଥିବ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲିଥିବ, ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଚାଟିଦେବ, ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଛେଳି ଯେତେ ଖାଇକି ଆସିଥିବ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ମୋଟି ମାରିଦେବ। ପାଗଳ କ'ଣ ନ କହେ, ଛେଳି କ'ଣ ନ ଖାଏ। ଯେଉଁଠି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରି, ସେ କ'ଣ ନ କହି ପକାଉଛନ୍ତି। ପାଗଳ କ'ଣ ନ କହେ, ଛେଳି କ'ଣ ନ ଖାଏ, ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଯେତେ ଛେଳି ଖାଇକି ଆସୁ, ଜଣେ ରାଜା କହିଲେ କି ଛେଳିକି ଯଦି ଘାସ ଖାଇବା ଆର ଯିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବ। ଯେତେ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଛେଳି ଖାଇକି ଆସିଲା, ରାଜା ପୁଣି ଯେମିତି ଘାସ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ରାଜସଭାରେ, ଛେଳି ମାଡ଼ି ବସି। ଯେତେ ଛେଳିକି କହିଲେ, ଛେଳିକି ଶିଖେଇଲେ, ଛେଳିକି ବୁଝେଇଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଛେଳି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ମାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଗଲେ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, କଥାରେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ବାବା ତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ, କହିଲା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏ ଛେଳି ଆସିବ, ଏଠି ଘାସ ଦେଲେ ସେ ଜମା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଛେଳି ଚରିବାକୁ ନେଲା, ଯେମିତି ଛେଳି ଘାସ ଖାଇଲା, ମାନେ ଛେଳି ଚରିକି ଆସିଲା,
ତାକୁ ଇଏ ବାଟରେ ଘାସ ଦେଖେଇଲା। ଛେଳି ଯେମିତି ସେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଲା। ମାସେ କାଳ ବାଡ଼େଇଲା। ଛେଳି ଯେମିତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବାଡ଼େଇଲେ ଛେଳି ଘାସ ଖାଇବ? ସେଇ ଘାସ ଚରିକି ଆସିଥିବ। ଯଦି ସେ ଘାସକୁ ରାଜା ଦେଖେଇବେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଖାଇବ? ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ କ'ଣ, ମାସେ କାଳ ବାଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଛେଳିକି ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଯେ ଛେଳି ଆଉ ଘାସ ଖାଉନାହିଁ, କହିଲା ମହାରାଜ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି। ବଡ଼ରା ରାସବାଗ ଆଇଲେ, ଛେଳି ସେଉଠୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଆସିଲା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିଟା ଧରିଛି, ବାଡ଼ି ନଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ଛେଳିକି ରାଜା ଘାସ ଦେଖିଲେ ଛେଳି କ'ଣ ଅନେଇଲା ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ଏଥର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛ, ତୁମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ। କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏ ମନ ହେଉଛି ଛେଳି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେତେ ଖାଇଲେ ଯେତେ ଉପଭୋଗ କଲେ ଆର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ବସିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିବାହ ଭୋଜି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଟନ୍, ସେଠି ଚିକେନ୍, ସେଠି ଚକୁଳି ପିଠା, ନାକି ସେଠି ଆମଲେଟ୍, କ'ଣ ମୁଁ ବାପା ଜାଣିନାହିଁ। ପିଲାଦିନୁ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇନୁ ଆମେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସଂସ୍କାର ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଖାଇନୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଲେଣି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି। ଛେଳି ଯେମିତି ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ବି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ତ ଉଠି ଯାଇଛି ଏବେ ନିୟମ, ପୁଣି କେସ୍ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଯଦି ମନକୁ ଏଇଭଳି ଶାସନ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କରିବେ ତାହେଲେ ମନ ଦେଖିଲା ଆଉ କେବେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛେଳିଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲାନି, ପଶୁଟେ ମାଡ଼କୁ ଡରିଲା, ଯଦି ସାଧନା ରୂପକ ମାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯିବ, ଏ ମନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଶିଖାଏ କ'ଣ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଶୟନ ମୋର ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ଭୋଜନ ମୋର ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ, କରେ ଯେ ଭ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଏ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହବୋଧ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେଉଁଠି ନେତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଆଖି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ଗଲେ ଅସ୍ମିତା ପଳେଇବ, ରାଗ ପଳେଇବ, ଦେଶ ପଳେଇବ, ଅଭିନିବେଶ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତ ଦେହ ନୁହେଁ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଦିନେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହର ବୟସ ହେଇଛି, ଗଣା ହେଉଛି, ଦେହର ବୟସଟା ଗଣା ହେଉଛି ନା। ଆଉ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେ ମନ ଅଛି ତାର ବୟସ ଗଢ଼ା ହେଲାଣି, ଗଣା ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ମନର କେତେ ବୟସ କହିଲ? ମନ କି ବାଳୁତ ଯୁବା? ମନ ବାଳୁତ ନୁହେଁ, ଯୁବା ନୁହେଁ କିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ସାଧନା କଲେ, କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ବୁଝି ଆତ୍ମବୋଧରେ ରହିଲେ ଆପଣ ମନକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାନି ଲାଭ, ସବୁକିଛି ମନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଦେହବୋଧରୁ ଅତୀତ ହେଇ ଆତ୍ମବୋଧରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇଭଳି ଲାଇଫ୍ ଆପଣ କାଟିବେ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେବ, ଆଉ ନୂତନ ସଂସ୍କାର କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେଇ ପରମପିତା ପରମବ୍ରହ୍ମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସାଧନା ଚାଲିଥିବ, ଶ୍ରବଣ ମନନ ଚିନ୍ତନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ବେଦାନ୍ତର କଥା ଆଗ ଶ୍ରବଣ କର, ଶୁଣ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ସାଧୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ମହାତ୍ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କର।
श्रवण परे आपण भितरे संस्कार अच्छी, आपण भितरे साधना अच्छी, आपण भितरे सिद्धि मध्य अच्छी। कार अल्प कार बहुत, कार कौ प्रकार सिद्धि तार ठीक आ ठिकना ना। तेणु समस्त भितरे अच्छी। तेणु जितेबाला देखिले आपण भितरे आउ ये संस्कार किसी रही ना। आत्मबोधरे रहिला परे मन नाही, आउ संस्कार नाही। गुरुदेव जो उपदेश देइचंदी से उपदेश को मानि मो 100% चलुछि। गुरुदेव आपण भितर अछंती, सर्व भितर अछंती। आत्मेव गुरुरेकं, गुरु एकं। से वास्तव रे आत्मा ही गुरु। तेणु आपण गुरुदेव सब मनर कथा बुझी पारंती, जानी पारंती। जो माने निजर मापकाठिरे गुरुदेव को समीक्षा करंती से जो स्तर पर्यंत जाइचंती, जो स्तर पर्यंत लेयर तांकर फुली जाइछि गोटे पर गोटे, जमी पद्म फूलटे गोटे पर गोटे पाखुड़ा खोले जेतिकी खोलुची आपण सेतिकी देखुचंती। पद्म फूलटा एमती बोली कनसेप्ट चिंता आसुची। जेतोल पद्म पाखुड़ाटा संपूर्ण खोली जीव आपण देखिए पद्म फूलटा एमती। तेणु आपण ज्ञानर मापकाठिरे आमे समस्त को कौन करूँ ना तौलिबा को मापिया को आमे देखू। ये एतिकी बाट मु जाइछि, मोर कनसेप्ट भितरे, मोर विचारधारा भितरे गुरु एतिकी बाट जाइछन्ति। अरे आम भली तो बसिचन्ति, आम भली तो पिउचन्ति, आम भली तो शोउचन्ति, आम भली तो उठुचन्ति, आम भली तो कथा कहउचन्ति, आम भली भी पैसा पत्र टच करूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड मी? मो भितर कौन डिफरेंस? समीक्षा कले तार आदि आ अंत आपण पाइबे ना। गोटे केतोटी समीक्षा करुची देखंतु। आपण शिक्षा लाभ कले, से शिक्षा लाभ करिसंती पेट चाखंडक पाई। से शिक्षा लाभ द्वारा आपण केवल अर्थोपार्जन पाई सर्विस की जाउछन। जदि टंका न मिलिबो आपण को ना ना आमे सेवा करिया को जाउछ। जदि सेवा करा जाए तार मूल्य निया जाए ना। कर्म जदि करा जाए मजूरी प्राप्ति हुए, वेजेस मिले। तेणु समस्ते कहते ड्यूटी इज गॉड। व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज गॉड कहीं जानती ना। कर्म ही भगवान एक कि बुझी ना कहले समय जीव। तेणु आप पेट चाखंड जाऊँ तार आ गोटे प्लस पॉइंट कहले हम। ता द्वारा किसी सेवा होने, सेवा होने लोकंर उपकार किसी हो। डॉक्टर 10,000 20,000 टंका नेले ऑपरेशन कले, पेशेंट को सेव करदेले एवं ताको जंत्रणा मुक्त करदेले, किंतु पैसा टी नेले। पाठ पढ़ी जदि डॉक्टर को पैसा न जीव डॉक्टर उठिकी जीवे ना। ऑपरेशन करें केते जन डॉक्टर मागणा गोटे पेशेंट को ऑपरेशन कर छाड़ी देइछन्ति। केते जन इंजीनियर बिना पैसा रे पीसी न नहीं, दरमा न नहीं प्लानिंग सिग्नेचर करुचन्ति फाइल रे। किंतु जने साधु दीक्षा दौरान बिना पैसा रे, सत्संग करुचंती बिना पैसा रे। कहे बाबा ताले साधु माने कौन सत्संग करे पैसा नौना नौचंती? जे नौचंती से साधु नुहंती, सेटा प्रोफेशन। आमे काहाकू क्रिटिसाइज करूनु, निज कथाटा आमे कहूचु। देखंतु सेठी प्रश्न उठिबो ताले साधु नेले कौन भूल कले? भूल कले। आपण जो सत्संग करुचंती, जो भगवत प्रसंग कहउचंती, ता कौन वास्तव रे सत्संग? सत्संगर संज्ञा कौन सेया? ता कौन प्रवचन? ता कौन प्रभुर वचन? ता सत्संग सत सहित संगर कथा कौन कौटी कहुचे? ए इंद्रिय माने कौन आमर? से आमर शत्रु, से भी आमर मित्र। केतबले शत्रु केतबले मित्र बाबा से कथा कहते। जेतबले ये इंद्र माने प्रभुंक सेवारे लगिगले से आमर मित्र होगले। जेतबले इंद्र माने संसार सेवारे लगिगले से आमर शत्रु होगले। किंतु क्रिया जोग से कहूचे प्रथमरु प्रत्येक इंद्र माने तुमर केमती मित्र हेबे। तुम गृहस्थाश्रम रहिबो किंतु प्रत्येक इंद्र तुमर मित्र हेबे। केमिति ना मो झीर सेवा कली, ना मुझे आत्मार सेवा कली, मो घर पर रोषे कली, ना मुझे आत्मा पर रोषे कली। ताको बुझिकी कले आपणकर अज्ञानता जीव। केमिति ना मला लोक कौन खाए कि? हाँ, मला लोकर कौन सेवा करा जाए कि? तेणु मु
घर सफा कली से समस्ते घर मेम्बर माने मला लोक कौन घर रहे कि तेणु क्रिया जोग कौन करे ना निजर दृष्टिभंगी को आग परिवर्तन करने शिक्षा दिए। दृष्टिभंगी ये पाप दृष्टि मन आखि सबुजाक पाप करती मन आखि सबुजाक पाप करती। जो बिल मंगल देखी सुंदरी माट को वृंदावन यात्रा समय रे मनरे पाप चिंता है किए देखिला आखि देखिला मन देखिला देखिबार कौन है ये सुंदरी नारी मनरे काम चिंता जागृत है से भगवान को सृष्टि जमी पुरुष नारी को देखले हुए नारीर मध्य पुरुष को देखले से भली हुए। से कहले देखु ये आखि केते पाप कर्म करुचे तेणु तमर मुंडर कंटा दियो आखि दुईटी को नष्ट करदेली। देखु मनरे भगवत प्राप्ति जिज्ञासा आसिले प्राप्ति व्याकुलता आसिले प्राप्ति श्रद्धा आसिले लोक तार इंद्रिय चक्षु कितने मूल्यवान ताको से नष्ट करदेले। ये भगवान कौन देखती मनटी को देखती आम क्या कौन देदेले साधु महात्मा को आमर जब आत्मबोध अवस्था था देखते मु देने किए क्या दौची किए कहूची किए शुणुची जी कहूची से दौची से शुणुची एक कथा क्रिया जोग परंपरा रे प्रथम दीक्षा देला दिन ठार गुरु उपदेश देते। मोर बोध हुए 30 वर्ष दीक्षा देलुणु आम 40 वर्ष साधु जीवन 10 वर्ष पर दीक्षा देवार परमिशन आम पाइलु। मु भावुली प्राय एक कथा समस्ते शुणी शुणुंट ये 40 वर्ष पर एबे मोर बोध होची एक कथा कि शुणी ना जदि किए शुणी भूली जाइछन्ति बुझी पारि ना जे मो भितर जी सबुरी भितर से जे मां पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि च पश्यति भगवत गीता रे लिखा अछि आई एम इन यू यू आर इन मी तुम्हें मो भितरे मु तुम भितरे चिंतन करंतु ना जहाँ चिंता करिवे ता आपण हेजिबे। इंग्लिश रे इंग्रजी रे लिखा अछि आज यू थिंक सो यू बिकम ना कौन जहाँ आपण चिंता करिवे ता आपण हेछि। देखंतु गोटे खटा टिके देखिले का पाठ को लाल सिक्रेशन न होछि मिठा टी देखिले खाया केमती लोभ न होछि गोटे भल घरटीए देखिले मनर कि भाइब्रेसन होछि गोटे सुंदरी नारी देखिले मनर कि काम चिंता जागृत न अर्गान ऑटोमेटिक फंक्शन करुछन। सबरी मूल होछि मन जदि चिंतन को शुद्धि पवित्र कर दिया जीव तुमर मन ना आ फंक्शन हम कौन जमती निज भौणी की देखिले निज माँ को देखिले निजर आत्मीय सुजन देखिले जमती मनरे काम चिंता है ना जो समस्त आत्मा बोली तुम भितर चिंतन हम बोध हम आग चिंतन साधना कले बोध अवस्था जदि हम तेल आप किसी हम ना। मोर गोटे अनुभूति अनुभव मु कहूँ जितेबाला निज भितर आपण आत्मार संधान बा से परमात्मा संधान पाइबे सबुबले मन जदि उपरे रहिबो आपण स्वर्ग रे रहिबे। उपरे स्वर्ग समस्ते आपण माने जानिचंती जदि उपरे दृष्टि अच्छे मूलाधार रे नहीं स्वादिष्ठान रे नहीं मणिपुर रे नहीं अनाहत रे नहीं विशुद्ध रे भी नहीं आज्ञा रे भी नहीं। आज्ञा रे कौन हुए ना मनुष्य रूप देखे आज्ञा रे विभिन्न लीला देखे आज्ञा रे कौन करे विभिन्न सिद्धि विभूति मिले आज्ञा रे कौन करे ना मन प्रचार प्रतिष्ठा रे लगी पड़े। तेणु जितेबले से ब्रह्मरंध्र को मन पलि जाए से आउे रुहेनि स्वर्ग रे रुहे सेतबले से कौन करे ना आउ किछि चाहे ना ता भितर बोध हुए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आज मु जहाँ को करिछि कि जहाँ मो द्वारा संस्कार द्वारा सृष्टि होइछि ताहा दिने मु छाड़े कि चली किछि जानी परिबनि किछि स्थिति अस्तित्व रहिबो नै। मो पुओ जाइछि ट्यूशन को मु जीवी सत्संग को अरे बा
तो पाठ सहित ता पाठ सहित तोर किसी लिंक अच्छी से जहाँ हबार थब ता निश्चिंत हम जदि गोटे बापा माँ गोटे पिला को गाइड कर जदि भल मनीष कर देउथांते ताहले सब पिला तो भल हो जाते। ये पियन हम किए ये टाउटरी काम कर किए किराणी हम किए ऑफिसर हम किए ताहले तुम तो एत चेष्टा करुच एमती कहीं सब ग्रेड हो जाऊँ तुम उद्यम गला कुआड़े तुम प्रचेषा गला कुआड़े ता अर्थ आपण कहे आम कौन चेष्टा करूँ ना छाड़दू ना आपण चेष्टा करेंगे किंतु आसक्त हेबे ना ड्यूटी करेंगे ताकू पाठ पढ़िया को छाड़िले मु भी पाठ पढ़ी ता भाग्य मो भाग्य को जदि मु परिवर्तन करि पारि नै ता भाग्य पई मु कहीं केमिति परिवर्तन करि परिबे यह कौन संभव। तेणु देहबोध जीवा जिते ज्ञानी हूँ जेते प्रवचक हूँ जेते साधु महात्मा हूँ देहबोध कार जाए। तेणु देहरे करी अहंकार बोलई सर्वकर्म मोर बोलई करुअछि मुहि मो ठारू कर्ता भिन्न नाही। सबुले मोर देहबोधरू सबू प्रकार गंडगोल लिटिगेशन सबू प्रकार डिस्टर्बांस होउछि तो ओनली क्रिया जोग मूलरू शिखेब खाली क्रिया। तेणु लाहिड़ी बाबा कहले ओनली वन टेक्निक तुम्हें क्रिया अभ्यास कर निश्चिंत भाव में तुमर परावस्था लाभ हम निश्चिंत तुमर ध्यान हम। आम क्रिया अभ्यास पर एम्फासिस न दे आम ध्यान पर एम्फासिस दौचे कौन मन कहीं मोर स्थिर है ना मनर कहीं चंचलता गला ना मन कहीं शांत है ना मन कहीं शून्य है ना। जदि मन एत शीघ्र स्थिर हो जाए शांत हो जाए शून्य हो जाए ताले मुनि ऋषि माने कहीं बण जंगल रे बसी घंटा घंटा वर्ष वर्ष मास मास सबू त्याग करी कहीं से उइंका पाल्टुले ये सहज मिलवा धन रे ताको अळपे पारिबो धरी। तेणु देखु कथा रही जाइए मन कथा सरीनी मनरे केमती डाक से थाऊ आउ केतबेले कहवा बणे आगे समस्ते बण जंगल को पलाउले कहीं ना क्या देखिए ना क्या सहित रिलेसन आउ रहा। आम एबे साधना कले गुरुदेव कहले अभॉइड कर सोसाइटी भागवत लिखा अच्छे सकल संगम मन मारी निश्चय मते ध्यान कर जदि सबुठु तू मन न मारू तू मते ध्यान कर ठीक भाव में तू साधना कर ठीक भाव में जप ध्यान तो कर आम कौन करुचे दिन को दिन मन को बेसी माने विस्तारित कर दौचे जिते बयस बढ़ मोर एक्सपीरियंस सेते तुमर अज्ञानता सेते तुमर देहबोध सेते तुमर आसक्ति बढ़ी बढ़िका पलैब। ये भुवनेश्वर टाउन रे ना नवाटा भल नुहे जड़े बार्धक लोक बुढ़ा लोक मोठू दीक्षा नेले जड़े एजुकेटेड तांको चित्तरे एति संस्कार सांसारिक संस्कार बसा बांधी 80 वर्ष हेले चली पारुना देह शीतल हो गलानी से कहते पुओ या कला झुओ या कला नाती या कला नातुणिया कला मते घर देखा पड़ो समय कहीं मुझे साधना करी जोग चित्तवृत्ति निरोध जोग अर्थ भगवान को सहित मिलन हेले ताकू जोग कहुए। एबे समस्ते हट जोग प्रैक्टिस करुचंती ताकू जोग कहउचंती भूल। हट जोग प्रैक्टिस कले देह सुस्थ रहे किंतु मन सुस्थ रहे नहीं कथा रही जाइए आत्म उपलब्धि हुए नहीं किंतु क्रिया जोग एभली जोग जहाँ को प्रैक्टिस कले आट ए टाइम 3 प्रकार उपकार मिले देह सुस्थ रहे मन सुस्थ रहे आत्म उपलब्धि हुए। तेणु आम कौन करुचे ना योगाभ्यास करुचे चित्तर जो वृत्ति चित्तरे वृत्ति अर्थ थॉट्स बा एक्शन जहाँ आसूची ता निरोध है डे बाय डे आम प्रत्याहार हेले धारणा हुए जेहेतु आम माइंड डे बाय डे विड्रो हो नहीं
ତେଣୁ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଧାରଣା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା, କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା, ସେଇ କଥା ମୂଳରୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିଖାଏ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ରୁହ। ଡେ ବାଇ ଡେ ଆମ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନିଜର ମନକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁ। ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ନୁହେଁ, ଯୋଗ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଟୁ ଆକ୍ସ ଫର କନସାଇନ୍। ନିଜକୁ ବିବେକକୁ ପଚାର, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବି କଲ, ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବି, ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଜାଗାଟେ କିଣିବି, ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଡିଫରେନ୍ସ କହିପାରିଲିନି, ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ବାହା ହେବି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟେ ବାହା ହେବି, ଅସୁନ୍ଦର କେହି ବାହା ହେବେନି। ସେ ଅସୁନ୍ଦର କୁଆଡ଼େ ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ବାହା ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅସୁନ୍ଦର କୁଆଡ଼େ, କଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କେମ୍ପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଅନ୍ଧୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଆଖିଥିବା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସତ କଥା, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାଛନ୍ତି ହାଟରେ ପରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିବା ବାଲା ବାଛିକି ଦିଏ। ଶେଷକୁ ଦେଖିଲା ପରିବା ନାହିଁ, ପଛା ବି ଯାଇଛି, ଭଲ ପକା ବି ଯାଇଛି, ଭଲ ବି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଦେଖିବେ, ସଂସାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ କେତେ ହସିବେ। କହିବେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ପରିବା ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା କରିଛି, ସମସ୍ତେ ତ ବାଛିଲେ, ପରିବା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଥରେ ସରିଗଲା କେମିତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଯୋଗଚିତ ମାନେ ବଣକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି, କଥା କେତେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନେ ବଣେ କୋଣରେ ସାଧନା କରାଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହିବନି, କାହାକୁ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ, ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ। କ'ଣ ସାଧନା କରିବେ? କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଣି ସାଧନା କ'ଣ? ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଅଚଳ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ସେ ଆମଠୁ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏ କଥା କହନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଶେଷରେ ଅଛି ପ୍ରେୟାର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଥଟ୍ସଟା ସାଧକ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା ମାଗୁଛି ବା କହୁଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବଟା ରହିଯାଇଛି, କହିନାହିଁ କହିବି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବଟା ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବଟା ରହିଛି, ନାଇଁ କି? ସେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ହଉ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଗୋଟେ କ'ଣ ତମର ଇଏ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ସୁନାର ଶିକୁଳି, ଲୁହାର ଶିକୁଳି ଆଉ ରୂପାର ଶିକୁଳି, ସବୁ ତ ଶିକୁଳି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବକୁ ବି ମାନେ ତମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଣାତୀତଂ ଭାବାତୀତଂ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଗଗନ ସଦୃଶଂ, ତେଣୁ ଗଗନ ଭଳି ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ରହିବ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁହେ। ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିଲେ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ମାଗେନି, କିଛି କହେନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ପ୍ରେୟାର କରିବାଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ସତଟା ମାଗିବାଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ସେଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ମନ ମରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ମରିଯାଏ, ମନ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ତୁମେ ଚାହୁଁନ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଶଙ୍ଖ ପରେ କହିଦେଉଛି ସମୟ ନାହିଁ, ସିଏ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳିବ, ଆଉ ପ୍ରକଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ସାଧକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବଣକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କଥା ରହିଗଲା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧଦେବ 12 ବର୍ଷ ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧି ତପସ୍ୟା କରିଲେ, ଦେଖିଲେ ଭଗବତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲାନି। ତାଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନା ରହିଥିଲା, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ ଚେଷ୍ଟା, ଶତ ପ୍ରୟାସ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ତାର ତ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ବୃଥାରେ ଗଲା ନା। ସେଇ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ବଣେ ପୁଣେ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ
से शोईगले आ बसिले नहीं। हे परमात्मा परम ब्रह्म सबु तुमरी इच्छा। समर्पण पूर्ण समर्पण यदि पूर्ण समर्पण करेंगे आपणकर संस्कार पड़ी क्षय हो। किछिटे फूल दरकार नहीं, फल दरकार नहीं, धूपदीप नैवेद्य किछि दरकार नहीं। तो ये कौन मिथ्या ना? समस्ते कथा बुझीपारे नहीं, समस्ते इस स्तर को केतबले जाइपारे ना, समस्त को ओआ मड़िया को पड़ो। आपण मैंने जेहेतु क्रिया जोरे दीक्षा नहीं आपण 22 पहाच को अतिक्रम कर आपण रत्न सिंहासन पाखे पहुँची। केवल जगतर नाथ जगन्नाथ को आपण दर्शन करेंगे। से गुरु भगवान परीक्षा हुए। बहु साधक साधिका सेठू पुणी तलू कचेड़ी पड़ जाती। आउ जगह को दर्शन करें। दर्शन पूर्व माड खाया पड़े। प्राय 99 साधक साधिका गुरु भगवान प्रति विमुख हो पड़ते। तापरे से शोईगला से देखिले विराट लाइट, जो लाइट सारा पृथ्वी को व्यापिक अच्छी। से दर्शन करू करू हजि जाइछन। हजि जावा किए हजि जाइछे? किए देखुतला ना मन देखुतला। जो मन देखुतला से मन आ देखि पारला नहीं, आ मन भी नहीं। मन जदि नहीं ताहले किए देखिबो, किए अनुभव करिवो, किए कहिबो? सबु तो मन देखे, मन कहे, मन अनुभव करे। मन तो नहीं ताले देखिला किए? जे पर्यंत साधक साधना कहूँ मु ध्वनि शुणिली भल उच्चांग अवस्था, मु ज्योति दर्शन कली उच्चांग अवस्था, मु स्पंदन अनुभव कली हायर स्टेज। किंतु आमे पचारू मन शून्य होइछि कि सरीगला पाठ, आउ पाठ नाही। एटा होइछि भल अवस्था। बहुत साधक साधिका मो पाखु आसुचंती, विभिन्न प्रश्न करुचंती। आम एतिकी कौ मन शून्य होइछि कि ना? शून्य अर्थात कौन सी गुर्ती ना, खाली कनससनेस आम भितर रही। लास्ट को से कनससनेसटा ना, से अवस्था होइछि कि ठाकुर फाकुर किछि ना। सेठी बुध फेरिकी कहले भगवान निर्गुण, भगवान सगुण नुहति, भगवान साकार नुहति, भगवान निराकार, भगवान शून्य शून्य महाशून्य। से से मूर्ति पूजार विरोध कले, ब्राह्मण मान को विरोध कले। किंतु ए कथाटा हूँ मुख्यावली साधक बुद्ध भीतर टिके कौट रहीगला अज्ञान, जहाँफल बौद्ध धर्म सारा विश्व स्प्रेड कला किंतु स्थायी हो पारला। समाज रे भ्रष्टाचार प्रवेश करिगला। आदि शंकराचार्य जन्म हेले, साधारण लोक साकार पूजार प्रचलन कले। जो मैंने मुख्यावेलासी साधक से निर्गुणवादर कथा ही कहले। तेणु भगवान सगुण, भगवान निर्गुण। जो साधक भगवान सगुण हुए, भगवान निर्गुण कहते से उच्च कोटीर साधक। जी सबु जोग कथा कहते, कर्मयोग कथा कहते, ज्ञान योग कथा कहते, भक्ति योग कथा कहते, प्रेम तत्व कथा कहते। से अति उच्चांग साधक, से सुदुर्लभ। कोट लेखा अच्छे ना? भगवत गीता लेखा अच्छे, बहुना जन्म नामंते ज्ञानमान मां प्रपदंते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जे सर्वभूतरे आत्मदर्शन करे से होचंती महापुरुष एवं से माने होचंती सुदुर्लभ। थरे चिंता करी देखंतु, क्रिया जोग ही मूलरू शिखाए निज भितर आत्मा, सबरी भितर आत्मा। कथा रही जाउची। तेणु कहीं जंगल को जाऊले, संसार एक विराट जंगल, एबे भी जंगल अच्छी। सेतबले जंगल रे बहुत बाघ थे, भालू थे, सिंह थे, अजगर साप थे, विभिन्न प्रकार कीट माने थे। झरणार नाद अति प्रखर थिला। तारी भितर से पत्रर कोड़िया करी खरा, कुहरी, काकर, वर्षा, शीत, तप सबु सहीकी मन को प्रभु पाखरे रखुले। वर्ष वर्ष बीती जाइए, क्या मृत्यु हो जाइए, कार साधना करी 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 चली। कौ दिन समस्त वृत्ति निरोध हब,
କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁନେ, ଫୋନ୍ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଏ ଆସିଲେଣି ଦେଖିବା, କିଏ କ'ଣ କହିଲେଣି ଦେଖିବା, କାହାର ବାହାଘର ଭୋଜି ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଖାଇବାକୁ ଯିବା, କାହାର ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିଛି ଯିବା। ଆରେ ବାପା, ସବୁ ସାଥୀ ଆସିଥିଲ, ସାଥୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କହେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। वी आर born for self realization। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଟେକ୍ନିକ୍ କୁ ଆମେ ଆସିନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ବାବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟା ଏପିସୋଡ଼ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁମାନଙ୍କର କୃପା, ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଅଛେ, କମ୍ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ, ସେ ସଂସାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣ ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ନାକି? ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କମି ବାଘ ଅଛନ୍ତି, କମି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, କମି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ସାଧନା ହବ। ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ କରିବ କିଏ? ସିଂହ। କିଏ? ନା ମନ। ଭାବରେ ଉଠେଇ ଦଉଛି ନା, ଆଉ ନାଇଁ କି? ଅମକ କାମ ଅଛି ଚାଲ, ଅମକ ଚାଲ, ଅମକ ହେଉଛି ଚାଲ। ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଲାଣି, ପେଟ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଛାତି କ'ଣ ହେଲାଣି, ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲାଣି, ସେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାହାର କରିବେ। ଗରମ ହେଉଛି, ଏସି ଲାଗିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି, ଆଣ ଆଣ ଚଦର ଘୋରି ହେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଲାଣି, ଆଣ୍ଠୁ କ'ଣ ହେଲାଣି, ନାଇଁ ଡେରି ହେଲାଣି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ। କଥା କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧାନ କରିବେ, ପାଇପାରିବେ, ଠିକ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିପାରିବେ କେଉଁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠି ତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠି। ଯେଉଁଠି ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଠିକ୍ କରିପାରିଲେ, ଭଲ କି ଜାଣିପାରିଲେ, ଆପଣ ମନ ମରିଯିବ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, ବୁଲିବାକୁ, ଦେଖିବାକୁ, ଗପିବାକୁ, କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଲେ ପଇସା ନେବା, ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ପଇସା ନେବା। ଆମେ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା କହିଲୁ, ସମୟ ଦେଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଜୀବନରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍। ଆପଣ କହିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମିଠା ଖାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ, ବାପାରେ ତୁମେ ଆଉ ମିଠା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଔଷଧଟି ଖାଇବ। ଆଗେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପଚାରୁଥିଲେ। ଏବେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକ, ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଏଠି ସାରଦାବାନ କହିଲୁ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପଚାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା! ରୋଗୀ ଆସିଲେ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ, କି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ, କି ପ୍ରକାର ହେବ, ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରିବେ, ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ଏଠି କି ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ? ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆପଣ ଦେଇଛେ ନା? ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଭାରି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଆପଣ କେମିତି ଦେଲେ? ତାହେଲେ ବାବା ଯିବେନି, ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କର। ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଫେରାଅ, ଭୁଲ କରିଛ, ପୁଣି ଆହୁରି ଭୁଲ ହେବ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବଟ୍ ଫର୍ କରେକ୍ସନ୍। ଭୁଲ କରୁଛେ, ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଭୁଲ କରୁଛେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାନ୍ଥ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ ଏବଂ ମଣିଷ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ କି ଆଉ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ।
କ'ଣ କଲେ? ଯାହା ହଉ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଅପମାନ ଶୁଣିଲେ, ଫେରେଇଲେ, ଘର ଭଡ଼ା ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା କ'ଣ? ସେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲା ପରେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନାହିଁ। ଶେଷରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜାରାଶବର ତାଙ୍କୁ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି, କାଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଶରଟାକୁ ଟାଣିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥା କହିଛନ୍ତି, କଳାହରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ। ତାପରେ କଥା କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଠାକୁରେ କହିଲେ ଯା। ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପିଲା ମିଠା ଖାଇବ କହିଲା। ମିଠା ଖାଇବି, ଔଷଧ ଖାଇବି। ଆରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମିଠା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲା ଖାଇଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଏ ସାଧୁଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ସାଧକ ପରମହଂସ ହେଇଛନ୍ତି, ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମା କାଳୀ କି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଖାଇଲା। ବାପା ମା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବିଶେଷରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଠାକୁର କହିଲେ, ରେ ବା ମିଠା ଖାଉଛ ନା? ହଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ବା ଆଉ ମିଠା ଖାଇବ, ଯା ଔଷଧ ଖାଇବ, ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଲା କଥା ନା, ଠାକୁର ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଠା ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ମିଠା ଖାଇବନି। ତାପରେ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ? ତା ପରଦିନଠୁ ମିଠା ଖାଇଲେନି, ନିଜେ ଖାଇବାଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପିଲା ଗଲା, କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ପୁଣି ମିଠା ଦେଲେ, ଛୁଆ କହିଲା, ସନ୍ତାନ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମିଠା ଖାଇବିନି। ଶବ୍ଦ ତରଙ୍କର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସାଧୁମାନଙ୍କ କଥାର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଛେ ତା ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍। ଆମେ ତାକୁ ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇନେ, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ପାଳନ କରୁନେ। ତେଣୁ ଆମ କଥାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଖୋଲି ପାରିବି? ତେଣୁ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ନା, ମିଠା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ କଥାର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ ସମାଜରୁ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ଯେତେ ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଉଛି, ଯେତେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଉଛି, ଯେତେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କାହାରି ଉପରେ ପଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ନା, ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ଲୋକଟି ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଖୋଲି ପାରିବ? ବହୁତ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼େ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ସମସ୍ତେ ଥରେ ବାହାରିଲେ କଲିକତାରୁ ମାନେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବେ, ହଳଦିଆରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା। ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଗଲେ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହୋ ହାଲା ହେଲେ, ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି, ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି, ସୁନ୍ଦର ମାନେ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲାକୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି, ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଜମା ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହୋ ହାଲା ହେଇ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା, ଏହା ଦେଖାଗଲା, ସିଆ ଦେଖାଗଲା, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଯେଉଁଠି ସେଇଠି। ଜଣେ ସେଥିରୁ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖିଲ ନା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଲଙ୍ଗର ପଡ଼ିଛି ନା ଖୋଲା ହେଇଛି? ପିଲା ଲଙ୍ଗର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁଲା ମରା ହେଉଛି, କାତ ମରା ହେଉଛି, ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁନାହିଁ। ଏ କଥାରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସମସ୍ତେ ନିଶା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲଙ୍ଗରଟା ମାନେ ଖୋଲା ହେଇନି, ଆହୁଲା ମାଇଲେ କ'ଣ ଯିବ? ପାଦ ମେକଂ ନ ଗଚ୍ଛତି। ତେଣୁ ମନରେ ବିଷୟ ରୂପକ ନିଶା ଖାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା ବାସନାରେ ରହି ହରି ହରି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ, ଫୁଲ ନେଇ, ଧୂପ ନେଇ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ, ଗାଧେଇ, ବାପାରେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଅଭିଷେକ ହେବ, ମୋର ପୂଜା ହେବ, ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, କ୍ଷିପଣା ଯାକ ଖାଇବି। 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ
5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗି ଆଣିବା ପାଇଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୁରା ଫିଟିଂ ମେକଅପ୍ ହେଇ ଆରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାରେ ପୁଣି ମେକଅପ୍ ସୁନା ଚେନ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି? କଥା କହିବାର କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ଆଗ ସେ କଥା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କୁହାହେବ। ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ କାମନା ଯାଇନାହିଁ, ବାସନା ଯାଇନାହିଁ, ଯେତେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗନ୍ଧକୁ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା କହୁଥିଲି କ'ଣ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଠିକଣା କରିପାରିଲେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ ବାବା ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରୁଟ୍, ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, 100% କନଫର୍ମ କବାଟ ଖୋଲିବା, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଦୁଃଖ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକଣା କରିପାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବେ। ଏବଂ ଛୋଟ କଥା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ନିଜର ଅନୁଭବ କଥା କହୁଥିଲି। ସେଇଠି ବସି ନୀରବତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସଗୁଣ ଉପାସନାରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହା ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରେୟାର କରାଯାଏ ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ସାଥି ସାଥି ସେ ସାଂସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସହସ୍ରାରେ ସ୍ଥିତ କରିବ, ସହସ୍ରାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବସିକି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରେୟାର କରିବେ କି ରାଜସିକ ତାମସିକ ପ୍ରେୟାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଭଗବାନ ସାଂସନ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ସତ୍ ମାଗୁଥିବ ସତ୍ ମିଳିବ, ଅସତ୍ ମାଗୁଥିବ ଅସତ୍ ମିଳିବ। ସତର ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ, ଅସତର ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କରି ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରେୟାର କରିବେ। ପ୍ରେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ଫଳିବ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ତାର ମିଳେ, ଯେ ମୋତେ ଭଜଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତାର ମିଳିବ, ଯେ ମୋତେ ଭଜଇ। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ ଜାଗା, ତାହା ହେଉଛି ସହସ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, 10ଟାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 2 ଭୁଲତାର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଠାରୁ ତଳକୁ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆଖି ଦେଖୁଛି, କାନ ଶୁଣୁଛି, ନାକ ଗନ୍ଧ ନେଉଛି, ଚର୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଜିହ୍ୱା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି, ହାତ ପାଦ ମଳଦ୍ୱାର ଯୌନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ସହସ୍ରା, ସେଇଠି ନିଶ୍ଚଳ ଜାଗା। ଯେତେ ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ, ଯେତେ ଉପଚାର ଆପଣ କରିବେ, ସବୁଥିରେ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ବଢ଼େ। ଫୁଲ ଆଣିବି କିଣିବାକୁ ଯିବେ, ବାରିରୁ ତୋଳିବେ। ଭୋଗ କରିବି ଆଣିବାକୁ ଯିବେ। ଧୂପ ଦେବି ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ମାର୍କେଟ। ଦୀପ ଲଗେଇବି ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ସଳିତା, ଘିଅ, ଡିଆସିଲି। ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଅଧର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମନର ଲୟ ହେଇଯାଏ, ମନ ଅମନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁ କର୍ମରେ ଯଦି ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ତ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଜି କହିଲେ, ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ତାର ମିଳେ, ଯେ ମୋତେ ଭଜଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ସେଇ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ରହି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ମିଳିବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍। କେତେ ଥର କେତେ ସମୟ ଆପଣ ସେଇ ସହସ୍ରାରେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ମନେ ବଣେ ଘର କୋଣେ, ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ଘର କୋଣରେ ବସିବେ। ଶରୀରଟି ବି ଗୋଟେ ଘର,
ସ୍ଥୂଳରେ ଗୋଟେ ଘର, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବି ଗୋଟେ ଘର, ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, କୋଣ ଅଛି, ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ତାହା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଶିଖାଇ ଦେବେ। ସେଇ କୋଣରେ ବସି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାଧନା ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୂଳରୁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ମନ, ଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ମନ ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଆପଣ ମନ ଅଲଗା କଲେ ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ କେମିତି ଉଠୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଜାଣିବ ତ ମନ। ତେଣୁ ଯଦି ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ଆପଣ ଅଲଗାରେ ରହିକି କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ କଲେ ତା ହଠ ଯୋଗ ହେଇଯିବ। ତା କେବେ ରାଜଯୋଗ ବା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହିଁ ହବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 108 ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗର ସାରାଂଶ ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଅଛି। କର୍ମ ଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି, ଲୟ ଯୋଗ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ସବୁ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିନେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଉଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଯାଉଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ମଣିଷର ଗ୍ରେଟ୍ ଏନିମି, ୟୁର ଇଗୋ ଇଜ୍ ୟୁର ଗ୍ରେଟ୍ ଏନିମି, ସେଇ ଭାବଟା କେବେ ଯାଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର। ଭଗବାନ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହୁ ଲୋକ ଖାଲି ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା। କେଉଁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି କି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାରରୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଉଦୟ ହେଇଛି ଚେତନା। ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ସେ ପଢ଼ାଟା କେବଳ ପଢ଼ାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ସେ ପଢ଼ାଟା ପଢ଼ାରେ ରହିଯାଏ ଶହ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୋକ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ବୋଲୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରେୟାର, ସକାଳେ ପ୍ରେୟାର। ସେ ପ୍ରେୟାର ବୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାରଟା ଆପଣ ବୋଲିଲେ ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି? ସେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ହେଲା? ନା 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ମନ କହିନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ବୋଲୁଛି? ଠାକୁର କ'ଣ ବୋଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାପର 2ଟି ପୁଅ। ବାପା କଲିକତାରୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କଲେ, କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ। ଯେ କଲିକତା ଯାଉଥିଲା ସେ ଚାକିରି କରିଛି। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ସେ ଚାକିରି ଫାକିରି କିଛି କରିନାହିଁ। ଆଗେ ଚାକିରି କରିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କଥା ଯୋଗ କଥା କହିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାପା 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା ଚିଠି ଦେଲେ, ଏଇ କାମ ତମେ ଘରେ କରିବ, ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିବି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ଚିଠିକି ପଢ଼ିକି ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ଚିଠିକି ପଢ଼ିକି ତକିଆ ତଳେ ରଖିଲା। ତାକୁ ସବୁଦିନେ ପଢ଼ିଲା। ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା, ପଢ଼ିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ଚିଠିକି ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାକୁ କହିଲେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ଲେଖିଥିଲି କରିଛୁ? ନା ନାଇଁ ବାପା, ବାକ୍ସରେ ରଖିଛି। ନା ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆରେ ବାପା, ନା ଚିଠିକି ତକିଆ ତଳେ ରଖିଛି, କାରଣ ପଢ଼ୁଛି କରୁଛି। ନା ତୁ ବି ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ବାପା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଅଧିକା? ଯିଏ ପଢ଼ିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନା ଯିଏ ଚିଠିକି ପଢ଼ି ବାକ୍ସରେ ରଖିଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ତାକୁ କ'ଣ ସେମିତି ପଢ଼ି ଚାଲିଥିବା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନାହିଁ? ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ମୋର ମନେ ଅଛି। ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଅଜବା ମନ୍ତ୍ରେ କରରେ ନିଶା। ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଏ ଭବସାଗର ଆଶା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭବେର ଆଶା ଛାଡ଼ିଛେ କି? ଅଜବା ମନ୍ତ୍ରେ କରରେ ନିଶା। ନିଶା, ନିଶା ମଦ ଖାଇଲେ କି ନିଶା ଖାଇଲେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ, ଅଫିମ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ନିଶା ହୁଏ, ମାତାଲ ହୁଏ, ତାର କାହାରି ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ, ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ ରହେନି। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଥାଏ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେରେ ଆଶା,
ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରେ କରରେ ନିଶା। ଯେଉଁ ଅଜପା ହଂସ ସାଧନା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଆମେ ଶିଖିଛେ, ସ୍ୱହଂ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କେତେ ଥର ମନକୁ ରଖିଛେ। 21,600 ଥର ଚାଲିଛି। ସେ 21,600 ଥର ଭଜନରେ ଆମେ କେତେ ଥର ମନକୁ ରଖିଛେ। କେବଳ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମନକୁ ରଖୁଛେ। ୱାଚ୍ ୟୋର ବ୍ରେଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୋର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ବ୍ରେଥରେ ମନକୁ ରଖିଛେ କି ବ୍ରେଥ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣାୟାମ ତତ୍ତ୍ୱ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖା ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ସେତେ ସର୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖା ହୁଏ। କାରଣ ସବୁ ହିଁ ବ୍ରେଥରୁ ସବୁ କିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସବୁକିଛି ଏ ବ୍ରେଥ୍ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଏ। ତମେ ନିଜର ବ୍ରେଥ୍କୁ ୱାଚ୍ କର, ୱାଚ୍ ୟୋର ବ୍ରେଥ୍। କେତେଥର ଆମେ ସେ ଅଜପାରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ରହିଛେ କି କେତେଥର ରହୁଛେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ ସାଧନା କମେଇ ଚାଲୁଛେ। ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାଲି 45 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ଧ୍ୟାନ କଲି, କାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କଲି। ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲି। 5 ଘଣ୍ଟା କଲି, 10 ଘଣ୍ଟା କଲି। ୱାଚ୍ ୟୋର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ କି କେଉଁଠି ରଖିଲେ? ଆପଣ କହିବେ ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ସଂସାର କର୍ମ କେମିତି ଚାଲିବ? ତାହେଲେ ମନ କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁଠି ରଖିନାହାନ୍ତି? ସଂସାର କର୍ମ କେବଳ କର୍ମରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଭଲ କି ଦେଖିଲେ ମନ ବୁଲୁଛି, କାମ ହେଉଛି। ମନ ବୁଲୁଛି, କାମ ହେଉଛି। ଗୋଟେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି। ତାହେଲେ କେମିତି ମନକୁ ରଖିକି କାମ କରିହେବ? ନା ସେଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବୋଲି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମନ ରଖିନେ ବୋଲି ଆମେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁନେ। ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତ ଜ୍ଞାନଂ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧା ପରାଂ ଶାନ୍ତି। ଲୋକ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଦିଏ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ, ସମସ୍ତ ସଂଶୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଏ ସଂସାରରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସବୁ ତୁମେ। ଦେଖିବେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ମନର ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଆଉ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଆମେ ସେଇ ଅଜପାରେ ଅଛେ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋର ସମୟ ସରିଯାଉଛି? ସମୟ ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ସାଧନା କରିବି? ସବୁ ସମୟରେ ମନକୁ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି, ଭୁଲ କହିଲେ, ବ୍ରେଥ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରେଥ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଯିଏ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞାରୁ ସହସ୍ରରୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞାରୁ ସହସ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ। ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ହେଇ କେଉଁଠି ରହିବ? ନା ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ରହିବ। ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା ପରାବସ୍ଥାରେ ଶିଖା ହୁଏ। ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ କାହାର ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭକ ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାଡ଼ୀର ଗତି, ହୃଦୟର ଗତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ହେଇଛି,
चले बात चले तो नो ब्रेथ नो माइंड ब्रेथ अच्छी तो माइंड अच्छी कौ चिंता पर कौ चिंता आसो आप कहींपारे ना दिन को 24 घंटे 60,000 चिंता आसूची 60,000 चिंता गोटे दिन शोचंती चिंता चली चिंता काम करुँच चिंता लैपटॉप रे काम करुँच चिंता कथा कहते भीतर भी चिंता शुणुंट भीतर भी चिंता गोटे धारणा रे आपण रहिले गोटे स्पंदन रे रहिले कौ दिन से स्पंदनटा बंद हो हंस साधन शिखा जो दिन बंद हम कहती बिंदु काहे दासे बिंदु काहू होइला केमत प्रकार बिंदु सृष्टि होइला जगन्नाथ होचंदी सोन परमात्मा परम ब्रह्म होचंदी सोन सोन हेले आपण सोन सहित मिसिबे तेणु एवरी रिलीजन टीचेस हाउ टू अचीव गॉड बट क्रिया जोग टीचेस हाउ टू बिकम द गॉड देवता हेले आपण देवता सहित मिसिबे वर्शिप गॉड आफ्टर बिकमिंग द गॉड तेणु क्रिया जोग मोरू शिखाए तुम्हें आत्मा हुआ तुम्हें देहबोधरू अथित हुआ तुम्हें आत्मा हेले तुम्हें परमात्मा सहित मिलित हो पार तुम्हें भगवान हेले भगवान सहित मिसिब तेणु गुरु नहले तुम्हें गुरु को जापर ना तुम भितर गुरुंर दोष दुर्बलता देखा जदि गुरुंर दोष दुर्बलता देखा जाऊँगी ताकू शीघ्र मनरू पोछि दियो गोटे श्लोक बोल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम बोल सब बोल ये नुहे गुरु ब्रह्मा गुरु होती ब्रह्मा गुरु विष्णु ब्रह्मा कौन करती ना सृष्टि करती गुरु विष्णु गुरु मध्य पालन करती गुरु महेश्वर गुरु संहार शिव संहार करती गुरु आम भितर संहार करेंगे जिते संहार कार्य गुरु आपण भितर आरंभ करती सबु शिष्य 22 पाचरू तलू खसी पड़ती बेसी दुर्माट जिते आरंभ हुए चाट जिते बसे एमती लाइफ काटे एमती लाइफ काटे दृष्टिभंगी क्रिया जोग आग परिवर्तन करे सुंदर कथा कही रखा केतबले क्रिया जोग सर कि अभिशप्त व्यक्ति क्रिया जोगर आम से घाट को आम जाइलु कलिकतार जो घाटरे जुक्तेश्वर गिरी बाबाजी महाराज को दर्शन करते से घाट को मुझे आम जाइलु 4 जन 5 जन डिसेबल सहित देखला बेलू बाबाजी महाराज ध्यानस्थ जुक्तेश्वर देखी गुरु को साष्टांग प्रणाम कले बहु साधक हाट बाटर जदि गुरु को देखीदे गुरु तो हाट बाट जाती ना जदि को बाटर देखले पाद छुईदे मुंडिया मारे ना कहीं धूली बाली सेमती के जीवन में करेंगे ना छाड़ू जार जमी भाव तार सेमती भक्ति से भली रिजल्ट जार जमंत भाव देखी नवम दिए सड़खी सोटू प्रणाम कले प्रणाम कर कहले बाबा आपण ये बसी था जस्ट जुक्तेश्वर आश्रमटा से पाखे आम देखीचु मुझे प्रसाद नहीं आसे जोटी गुरु को दर्शन करेंगे देखिए कौन से पाखे अच्छी दवापाई चेष्टा यदि किसी ना प्रणाम टे देवे मुंडिया मारी से आपण बहुत लोग चिंता करती साधक मान तो कहीं नुहति जो दीक्षित शिष्य मैंने आम आज गुरु को टंका देचु प्रणामी देचु फूल फल देचु से जे तुमर तुमपाई तुम्हें देच तुम्हें एक कथा जान आहरी सूक्ष्म को गले किए देची किए नहीं जी देची सी नहीं पुणी सूक्ष्म गले कई नहीं गोटे ही अनेक ही खेला लीला और खेला करुच्ची समस्त धारणा आश्रम को 20 वर्ष कलु 20 लक्ष देदेलु जदि कर्म कल तार फल कौन तुम प्राप्ति है नहीं हाँ ता कौन प्राप्ति है नहीं केमिति प्राप्ति है नहीं कर्म कले तो फल प्राप्ति हुए तुम्हें देल कौन एत अज्ञानता तुम भितर जाइने कहीं जाइने आमर आत्मबोध ज्ञान आसने आम गुरु को देदेले आश्रम को देदेले बोली आम भावुचे तापर जुक्तेश्वर जाइछन्ति गोटे थाली रे
थाली मिठा फल धरिकी आसला बेलू बाबाजी महाराज ये भी आम कथा शुणुंट पाखे भी अच्छा शुणुंट माने बाबाजी महाराज ना जुक्तेश्वर टे क्रोधी थे राग था देखिले सबुआड़ा को चाहिए मु कहली आप बसतु मुझे आसूची से कौन कले पलैले कि श्रद्धाटे को मोर भांगीदे साथी साथी कौन कले मिठा थालीटा को फिंगिदेले गुरु तो खाइबे मिठा थाली हम कौन पुणी टिके ध्यानस्थ देखला बाबाजी महाराज बसी हे जुक्तेश्वर क्रोध को त्याग कर मु तो ये बसी तुम दृष्टिभंगी की परिवर्तन कर तुम्हें कौन देखिपारे मुझे अच्छी बोले तेणु आमर क्रिया जोग अभ्यास कले आम दृष्टिभंगी आग परिवर्तन हुए समस्ते आत्मा समस्ते आत्मा समस्ते आत्मा समस्ते आत्मा समस्ते आत्मा ताहा ही क्रिया जोग मूलरू शिखाए जदि आपणकर दृष्टिभंगी परिवर्तन होना ताहले आपण क्रियार धार धारी ना क्रियार धार धारी ना क्रिया जोग कौन बुझी ना क्रिया जोग कौन अभ्यास करना जदि अभ्यास कले ताले रिजल्ट गला कुआड़े रिजल्ट गला कुआड़े जो कर्म करिसंती से फल आपण भोगिचंती जदि आपण ए कर्म कले ताले फल गला कुआड़े किते साधना ए जंगल रे अनेक कंटा गछ अच्छी अनेक गछ रही ये गछ तो किछि मरी नहीं कहीं जो मंजी गुरु पोती देते से गछ कुआड़े गला से गछर शाखा प्रशाखा कुआड़े गला जो को मंजी ना आत्मज्ञान बोध हम समस्ते आत्मा बोली बोध हम से गला कुआड़े से फूल कुआड़े कहीं फुटिला नहीं से फूलर बासना कहीं नहीं कहीं भ्रमर माने आसी बसी ना कहीं मधुपान करना जड़े शिष्य कहले आमे आश्रम जीवु ना बाबांकर सानिध्य लाभ करूँ ना आम को ठीक अच्छे किसी फूल ना गोटे फूल अनेक महू थाए महू थेला बोली मु तुमको डाक नी तुम्हें आसी बसी मधुपान करुल जो मधुपान सरीगला तुम्हें कौन से फूल थब कि आउ गोटे फूल को जीव आउ गोटे फूल बसी मधुपान कर देख तो मधुपान कर योग्यता अच्छी कि ना आग देख तेणु तत्वगुरु पाखे मधु केतबले सरे ना आउ आदर्श गुरु आचार्य गुरु सद्गुरु पाखे महु सरी जाए था जमती समुद्र पानी को मापी हुए ना समुद्र बाली को नदीर बाली को जमती किछि माप करा जाई पारेनी तत्वगुरुंकर ज्ञान साधना पवित्रता को कौ शिष्य केबे मापी पारे ना तार मन विकार आसिले साधना न कले ता मन विभ्रांति सृष्टि हुए जे सही जगह पाठ पढ़िया को इच्छा करे से गोटे क्लास प्रथम श्रेणी भी पास कर ना इठी हुआ पुणी आ गोटे जगह गले से हुआ पुणी आ गोटे जगह गले से हुआ पुणी आ गोटे जगह गले से 100टा क्लास कविता कहले एक साथ सब साथ सब साथ सब जाओ तेणु गोटे जगार कूओ खोल पानी पड़ो 100 जगार कूओ खोलिले कौन पानी पड़ो तेणु साधना करंतु निज मन को साधन रखंतु गुरुगत प्राण हुंतु भल भाव क्रिया जोग को बुझंतु क्रिया जोग अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म क्रिया जोग अभ्यास कले देह सुस्थ रहिबो मन सुस्थ रहिबो आत्म उपलब्धि हेब आपण भितर मूर नाश घटिब अहंकार नाश घटिब प्रकृति कबलरू आपण मुक्ति लाभ करेंगे मनर गोटे बड़ गुण हूँ चंचलता अस्थिरता अधैर्य अवस्था कौथे धैर्य ना सबुले चंचल सबुले अस्थिर जिते जानिला परे मध्य जिते पाइले मध्य अभाव बोध क्रिया जोग अभ्यास कले चंचलता जीव अस्थिरता जीव अधैर्य जीव आउ आपण भितर अहंकार अज्ञानता पलैज खाली जदि क्रिया दुईटा अक्षर को भल कि बुझिकी 24 घंटा से चेतनारे आपण रहिबे आत्मबोधरे जदि रहिबे खाली गोटे टेक्निक ऑटोमेटिक परावस्था आसब निश्चिंत परावस्था हेले आपनकर ध्यान हम
समाधि हब कि नहब परे कुहब। तेणु साधना करंतु, क्रिया योग को भल कि बुझंतु, भल कि जानतु, श्रवण करंतु, चिंतन करंतु, निधिध्यासन अभ्यास करंतु। अभ्यासटा 24 घंटा करने चेष्टा करंतु। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन। समस्त बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करंतु एवं धीरे धीरे मन को निवृत्ति करंतु। आ मने बणे पुणे साधना करने चेष्टा करंतु। शेषरे क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। हरि ओम तत्सत्।